ja sam napravila krugove. Ovo su krugovi, ne gnezda u permamodele. Ova kompletna parcela je bila pokrivena senom u kontinuitetu, odnosno ovde je samo oborena trava, kako se inače prave permamodeli, oborena trava preko koje je uslojen kabasti materijal, trava i seno, i sada smo ispod nje dobili kvalitetnu i mrvičastu zemlju koja niti jednom nije obrađena. Dakle, ja sam samo sklonila travu sa strane i ostavila ovaj prostor u koji ću da posejem jednu kulturu. Svaki krug će imati jednu gusto posejanu kulturu. Ja želim da vidite slojeve permamodela. Kao što vidite, dubina ovog sloja treba da bude više od 20 cm, jer ovo nije malčirana gredica, ovo je permamodel. Evo ovde u dnu on ima kabasti materijal, iznad toga je uslojeno seno i trava i sada sam preko ovog permamodela dodala sveže otkose. Ovo će biti fantastičan krug u kome će rasti spanać. Setva se obavlja vrlo jednostavno. Samo se posipa seme preko ove zemlje. Dakle, ja sam uzela 2 prstohvata semena za čitav ovu rupu koju sam napravila i nakon toga se samo utaba dobro seme, jer se seme svih ovih kultura ne seje duboko. Potrebno je da samo malo površinski prekrijete seme zemljom, dakle ne sme da ode ni centimetar duboko. Čak u nekim situacijama je dobro da ga zgazite kako bi bio u kontaktu sa zemljom. Pala nam je kiša i to će omogućiti brzo klijanje i ja se nadam ukusnom spanaću uskoro. Evo, ta setva je završena i sada ću samo malo da prekrijem to što sam posejala tankim slojem. To je samo razvučete malo sena kako biste napravili neki vid zavese. Dakle, samo je potrebno da napravite neku vrstu zavese preko ovog kruga da biste zaštitili seme i tu je setva obavljena. Upravo na isti način ću posejati rukolu i cilj ove kombinacije jeste da svaki krug ima drugu kulturu kako bismo dobili jednu lepu sliku na tlu. Rukola ima klijavost koja je upitna i mnogi baštovani se žale kako im ona nije nikla, a to je zbog toga što se poseje uglavnom duboko. Znači, meni se zadržalo seme na dlanovima i ja ću to sada sve da pritisnem i utisnem u tlo, da seme dodirne zemlju. Eto, ništa više nije ostalo na mojim dlanovima i samo ću malo da ga prekrijem zemljom. Rukola takođe brzo procveta kada su visoke temperature. Ja se nadam da će upravo ovi krugovi i ova duboka setva u permamodele uspeti da ih sačuva od cvetanja. Na isti način pokrivamo seme. Samo se pravi jedna mala zavesa. Ne smete da pokrijete biljku debelim slojem jer ona neće probiti onda. Biljka će biti oštećena, ostaće u mraku. Dakle, samo je bitno da se stavi mali sloj, neka vrsta zavese kako bi to seme bilo zaštićeno, a i sama biljka čim nikne. To je to. Na isti način obavljamo i setvu rotkvica. Moram da naglasim da se sve ove kulture inače seju od 15. avgusta i fantastično uspevaju u biobašti zbog toga što
su tada niske temperature, velika vlažnost i tlo je nešto hladnije, a i svi predatori koji ih napadaju, kao što su recimo buhači koji izbuše svaku vašu rotkvicu ili spanać, svi se oni povlaču u zemlju, tako da sve te kulture tamo u septembru mesecu kada dospeva za berbu kao što je spanać, on dobija pravi školski izgled, imate pravi onaj školski izgled lista. Rotkvice su takođe okrugle, očuvane bez ikakvih oštećenja. Ali ja ću probati upravo sada na ovaj način, zato što mi je uspevalo u prošlim sezonama da dobijem ranije plodove, upravo setvom u duboke permamodele. Takođe, evo dok pokrivam, ja sam na isti način posejala rotkvice, kao što sam ostale kulture, samo ih dobro utisnite u tlo i prekrijete tankim slojem zemlje, jer to nisu podzemne kulture, rotkvice. Rotkvice rastu nad zemljom. Bitno je da im je koren u kontaktu sa zemljom. Ono što je važno je da se ne mešaju malčirane gredice i permamodeli, zato što to nije isto. Permamodeli podrazumevaju sadnju na travi koja se pokosi, odnosno ne dolazi uopšte do narušavanja slojeva i ta ljubavna energija koju oseti tlo, koju osete svi organizmi u tlu se zaista oseti, jer čitav sistem sarađuje sa vama. Mi biobaštovani, mi ne radimo na tlu, mi sarađujemo sa tlom i ta saradnja sa tlom mora da bude upravo na taj ljubavni zagrljaj. Moji krugovi su posejani. Ovo je druga kategorija plodoreda i te biljke zahtevaju dohranu u vidu tekućih biljnih đubriva. Sada ćemo u daljem toku epizode da napravimo tekuće biljno đubrivo kojim ćemo dohraniti ove biljke 10 dana nakon nicanja. Biljka koju sam izabrala kao izvor minerala, odnosno moj resurs danas, jeste cikorija. Cikorija je lekovita i jestiva biljka, ali ja o tome ne želim da pričam u ovoj epizodi. Ja želim da pričam o ovoj biljci kao resursu. U pitanju je izvor magnezijuma, kalijuma, mangana i gvožđa i bit će fantastična mešavina za moje biljke. Kilogram cikorije se isecka u 10 litara vode i nakon fermentacije od nekih 10 dana, jer sada su već visoke temperature i fermentacija kraće traje, đubrivo je spremno. Taman će toliko biti potrebno da niknu moje biljke i nakon 10 dana od nicanja ja ću aplicirati i prvi put njima ovo đubrivo. Đubrivo se razblažuje za prvu aplikaciju 1:15, a nakon toga aplicira se na 15 dana i razblaženje 1:10. Ono što je poruka ove epizode jeste da je sve oko vas resurs, da je znanje moć i da je to jedini način da zaista budete nezavisni.